প্রথম দেখায় আপনি মনে করতে পারেন এটা শ্রীমঙ্গলের কোন একটা সুন্দর জায়গা, তবে না, এটি সিলেট শহরের মধ্যেই লুকায়িত এমন একটা চা বাগান যেটা মানে দেখতে, আর আমরা রুটগুলো এক্সপ্লোর করতেছিলাম, জাস্ট রুটগুলো জাস্ট ওয়াও। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें वो तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा 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 एक किस्सा रंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी के साथ भी मिट गई देखो पूरी ही सारी कश्मीर मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन है हिस्सेदारी